ये उड़े किसी जो करे माँ ये बुआ किसी उड़े जो किसी नहीं खावा बहुत दिन है लाना किसी भी नहीं पावा किसी प्रभु तुम आशीर्वाद करो किसी तरह का अगर आप किसी उड़े जो किसी आप बहुत दिन किसी नहीं खावा यीशु प्रभु तो क्या है यीशु चुप पड़ा तब चुप पड़ा काना दरकार हमके प्रभु मतलब चौथी दरकार प्रभु मैं देखी बात जाए प्रभु मेरा सुस्त कर देता मतलब चौथी नहीं है प्रभु मैं देखी बात जाए तुम देखी बात छो हाँ मैं देखी बात मते कष्ट काय करले मते दिना बाहर से एई जने असंगे एई मते सुस्त करबे मते कष्ट करके जने सुस्त करवाले अच्छे मते कष्ट का करे मते कष्ट का करे मते हसरा पाके के आसपास भी नहीं जीसु मते सुस्त करो सुस्त करो मैं सुस्त है गई और कुछ लोग तो है गला मैं सुस्त है गई जीसु हाँ तुम्हें मैं बहुत सुस्त करो उठो मोर को ठीक ही गला मुझे चाली वर्ष में मोर को पूरा ठीक ही गला प्रभु में तुम्हें पापों में तुम्हें क्षमा पाओ उठो तुम्हें जानी बात है मैं प्रभु का नाम में सुस्ता पाइलनी मैं जानी बात है देखो आज का समस्त मजा कर अब कुछ ऐसा आज बिना मैं सब पर कुछ आज पूरा एकदम मजा करवा सब मजा आज बहुत मजा समस्त गुटे आसला समस्त बहुत सुने था इधर किसी ने जिसे जा वो आगे सुस्त होएगा ना आगे भी ताकत लगा आगे सुस्त होएगा जिसे ऐसे नहीं करें हमको सुस्त करना तो हमें नहीं करें तो किन चीज नहीं जा से अमज्ञात और मनुष्य अत्यंत दुखी लोक और सुख परिचित এই मनुष्य माने जहाँ ठाकुर मुख आच्छादन करती एपरी लोक तुल्य से अवज्ञात हेले आमे माने ताहाକୁ मान्य करूना निश्चय से आम मानकर जातना सब धारण करी अछंती ओ आम मानकर व्यथा सब बही अछंती तथापि आमे माने ताहाକୁ आहत ओ परमेश्वर को द्वारा प्रहारित और दुखग्रस्त करी पड़िलु मात्र से आम मानक अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले ओ आम मानकर अपराध निमंते चूर्ण हेले आम मानकर शांतिजनक शास्ति ताहाଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ।
ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଣା କଲେ ସେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠି ରୋଗୀକୁ ଯାହାକେ ସେ ସମାଜରେ ଛୁଁ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ କରିକି ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାଳଦଣ୍ଡର ସମୟ ଆସିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜା ମାନେ ସାଧୁକି ଫାରୁସି ମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ କାଣା ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖନା ଯେ ମହାଜନତା ମାନେ ଯେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିଲେ, ଯେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟି ଯାଇଥିଲା, ଯେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନେଇ ଥାଇ ଚାଲି ପାରିଥିଲେ, ଛୋଟ ଲୋକ ଚାଲି ପାରିଥିଲେ, କୁଷ୍ଠି ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିଲା ସେମାନେ। କାରଣ ଲୁକ 23 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପିଲାତ ନିକେ ନେଲେ, ହେରୋଦ ନିକେ ନେଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କିଛି ବିଷୟ ନେଇ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେ ମହାଜନତା ଯେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିଲେ, ଯେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ଦୋଷ ନେଇ ପାଇବା, ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଇଟାକେ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଏହାକୁ ତମେ କୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି। ସେହି ମହାଜନତା সেই জনতা সেদিন আশীর্বাদ পাই, সুস্থতা পাই, সমস্ত অনুগ্রহ পাই যীশুকে সেদিন কুশলে চড়াইবা নিমন্তে রাজা মানুষ সেমানে কোলাহল করে। কোলাহল এতে কলে যে লাস্টে সে পিলাটো সে কোণ করে হাত ধরে দেলে। আর সেই মহাজনতা আশীর্বাদ প্রাপ্ত পাইলা, সুস্থতা পাইলা মহাজনতার কোলাহল সে জয় পাইলা এবং যীশু সে কোণ কলে সে কালবরির মার্গକୁ সে ধরিলে এবং সমস্ত নিমন্তে আপনার জীবন দেলে, কষ্ট সইলে, যন্ত্রণা সইলে ଆମ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ ନିମନ୍ତେ সেই ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କାଲବରି କ୍ରୁଶ ଉପରକୁ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି এই ସ୍କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ହେବା କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କାଲବରିକୁ ଆସିଲେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଲେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।